Good morning Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning mga paps, no? Good morning. So, wala man takapahabol 9 PM, no? So, kani, man itong pahabol, guide karon sa July 24, no? So, ang result po, 940 sa 2 PM, 5 PM, 646, 9 PM, 906, no? So, kani, si guide 1, guide 2 is ka double. Triple, pag triple all mga paps. 0, maintain, pabuhagay QP. So kani, muna itong guide karon para July 24 mga paps. No, hinaot mo makatiyan-tiyan dani karong gikan sa 2 PM up to 9 PM dro, no. So kana muna itong guide karon mga paps para July 24. So kana lang og mayong buntag kanyang tanan, daghang salamat kanyong tanan.